नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति आपण मन स्वागत करमर आउ एक न्यू ब्लॉग को तो सांग मैंने मो आखि तो खराब आपण मन कही से चषमाटा लगे भूमिकार चषमा देता आउ जाजपुर टाउन जाइए दी थर राजकिशोर कुंडान गति पूरा माने एत दौड़ 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 दौड़ी तथापि आखि भल लगुनि आखि बिंधुचे यहाँ मुंड गुड़ा भी पूरा फालटा बाँ पट फालटा पूरा प्रबल बिंधुची। तो आज जीवा कटक अग्रवाल लिंक रोड पाखे तो चलतु कटक जा अग्रवाल से कौन केमी सुविधा रोचे आपण मैंने केमी जापरेंगे सबकि मुझे डिटेल्स देखी। तो मामून मैडम आसिले झिपि झिपि मेघ भी हो बस जा कि आम फोर व्हीलर देखिए जो भाया सुविधा हम से भाया जा कौन मामून मैडम को देखा देखा मैं जा हम बुलिक मो बापा कहते तो आम छकू आज जाइए आम मार्केट यहाँ आम बस चढ़ू बस चढ़ी कटक डायरेक्ट लिंक रोड ओल्लू लिंक रोड पूरा पाखे रोड साइड NH साइड अच्छे अग्रवाल चलतु से पहुँच देखिए कौन केमी सुविधा अच्छी कौन केमी ट्रिटमेंट कर बस अपेक्षा बस आसले जा आम आसिक पहुँच जाइए बर्तमान अग्रवाल चक्र हस्पिटाल कटक लिंक रोड पूरा NH साइड रे देखो फ्लाईओवर जाइए बादामबाड़ी जाती जानते तले यूँ जाती बादामबाड़ी से बाटे बस गुड़ा भी जाऊँगी आप लिंक रोड ओल्लेबे लिंक रोड पूरा NH साइड रे देखो अग्रवाल चक्र हस्पिटाल बड़ हस्पिटाल ये सब प्रकार सुविधा अच्छी कि समय दरकार 2 ରୁ 3 घंटा हेले अपेक्षा करा पड़ो। तो चलते आम देखिए चलतु भितर को जा भितर जाए देखिए कौन केमी सुविधा अच्छी आम तो भितर जाइलु जाकि टोकन फोकन करके ये करके आसिलु परिश्रा करके आसिलु भल बाथरूम बहुत बढ़िया सुंदर है देख अग्रवाल एंट्री गेट तले पार्किंग व्यवस्था अच्छी एंट्री गेट रे जो लेफ्ट साइड रे आप आगे आसिक टोकन करेंगे तब राइट साइड रे पेमेंट करेंगे ये फास्ट जो नुआ आसवे ये टोकन करेंगे राइट साइड रे पेमेंट करेंगे आम देखे आइलु 5टा 6टा जगार टेस्ट है पूरा 3 घंटा 4 घंटा पूरा टाइम लगला हेले हो पाराने जे सर्जन जड़े जे देखिए कौन कहले मत ध्यान कर सी ओटी अच्छा ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त अच्छा तो आज आउ टाइम मिललाने पुणी कहले काली आसी हो 2टा ड्रप देते ड्रप पकड़ कहले ड्रपटा पकाओ काली निश्चित आसिक देखा कर सार को से सार जो ऑपरेशन में व्यस्त अच्छा आज देखिए तो आम पुणी काली आसो पड़ो आज जाऊँ ब्लड टेस्ट करवा खाଇବା ता गोड़ कौन फुली जा गोड़ टे देखेब तो चलतु देखिए कौटी कौन खाई मिलूँ खाली पेटर अच्छी मेडिसिन खाई कौन ब्लड टेस्ट होगापी खाली पेटर अच्छी तो यहाँ हूँ लिंक रोड फूड मंडी आसिक बिरियानी जाइए पुनटा पेटे बही खाइबा बिरियानी कि भल
କରିଦେବା ଟିକେ ଦହି ରାଇତାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୁଝିଦେଲାଣି ପାଣି ଢଳା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି ପୁନ? ହଁ ମାନେ ଫୁଡ୍ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଆଇନୁ। ଆମ ଗାଁ ବସ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ବସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଶ୍ରାବଣୀ ବସ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ଏଥର ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇମୁ ମାଳଦା ଛକରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି। ଆଜି ସବୁ କିଛି ହେଲାନି। ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଗଲେ ମୋର ପୁରା ଟାଣିକି 100 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି 1000 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି। ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଆଉ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚାଲି ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି କହିଲି ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କର ସେଟା ଟେଷ୍ଟ କର। ଦେଖିବାକୁ ବିଲ୍ ବନେଇଦେଲେ 3000 ଟଙ୍କା। ମାଗଣା 3000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ବ୍ଲଡ଼ ତ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଏବେ ଖାଇବୁ ଫୁଡ୍ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲୁ। ଫୁଡ୍ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁନଃ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ବି ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ତା ଗୋଡ଼ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଆଉ ସକାଳ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିବାକୁ। ପୁଣି ଥରେ କାଲିକି ପରଦିନ ଆସିବୁ। ଆସିଲେ ତା ଗୋଡ଼ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆଉ ମୋ ଆଖିଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା କଥା ସର୍ଜନ୍ ସେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖା ହେବ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖାଯିବ। ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବସ୍ରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଚାର୍ଜ କରିହେଲାନି। ଆଉ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲା। ଏବେ ଯିବା ରେଷ୍ଟ ନେବା। ମାମୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିବା ଆଖିରେ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଖାଇବାର। ମୋତେ ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।